Pasok! Nagluto lang. Atong yun eh. Ayos. Okay na yun, wala naman laptop. Tanga! Ayaw mo na cellphone mo gamit, may highlights ka agad. Save mo na lang agad, cut mo na. Cut mo na. Ayaw mo na. Pagdagas itong kanta na to, ano na? Parang kilala ko itong album pa. Isha. Likas. Ano ba? Bansan na ba? Pag bubugani may hawak ng bola, wala shot na. Walang ano. Okay, let's start the more game. 24 din ba? Hindi ba? Hindi 24 di ba? 14 lang yan. John David Paul ang nanalo sa ating first ball. John David. Pepito, pass to Razon, pass to my cousin. Low counted. Hop, down tayo. Side lang, side. Pepito. Scorer, pre. No good, nakuha ni. Corner play. Binigay kay Ohena. Ano ba yan? Ohenar. Binigay kay Cristo. Pinasa kay John David. Pinay kay Pipito. Manalo to. No good. Nakuha ni Pipito pa rin. Pipito. Binigay kay Jan. Jan. Binigay kay Pipito. Pipito. No good. Nakuha ni Yasser. Binigay kay number 17. Number 17 bumangga. Foul. Pepito foul. 2 shots tayo, 2 shots. Shout out Albinonce. Basket ang unang tira ni Ohenar. Nakuha pa rin ni Ohenar. Ang ganda ng pasa. Wala, nakuha ni. Wala pa rin nakuha ng Tantan. Tantan nag-dribble binigay kay. Hop! Traveling edition. Yasser tumiretso. Yasser, wala. Nakuha ni. Foul, Japaps. Second team foul. Dan, ikaw na sa shot ba na? Yung dalawa. Mag-brother pala tong dalawa eh. Ohenar,
No good. Nakuha ni Ohanar. Ohanar. Wow. Traveling tayo, buddy. Bricks yung number 0 pa eh. Pepito. Pass to Cristo. Traveling na naman. Number 0, Bricks. Ohanar. Nagdi-dribble. Ohanar. Basket para kay Ohanar. Pepito. Pass to Cristo. Cristo nagdi-dribble. Bubugani ball. Yasan for 3. No good. Nakuha ni Cristo. Cristo nagdi-dribble. Cristo. Binigay kay Jobs. 3 seconds violation. 3-0. Ohenar. Wala. Cristo. Pepito. Basket para kay Pepito. Ohenar. Briggs, tinira. Wala. Nakuha ni Cristo. Cristo nag-dribble. Cristo. Cristo binigay kay Pepito. Pepito nakalusot. Wala. Nakuha ni John David. Nakuha ni Cristo. Basket para kay Cristo. Sino yun, Rosol? Briggs. Briggs nagdi-dribble. Briggs fake. Binigay kay Bunso. Bunso. Wala. Nakuha ni Pepito. Binigay kay John David. Binalik kay Pepito. Pepito. Pepito nagdi-dribble. Pepito fake. 7 seconds to shoot. 6, 5, 4. Good. Nakuha ni Briggs. Nakuha ni Bunso. Nakuha ni Yasser. Yasser drive pass to Briggs. No good. Nakuha ni Yasser. Binigay kay Bunso. Wala. Nakuha ni Cristo. Cristo nag-dribble. Cristo. Wala. Nakuha ni Bunso. Bunso nag-dribble. Bunso. Binigay kay Kuya. Binalik kay Bunso. Wow. Basket para kay Bunso. Pepito. Pepito. Nakuha ni Cristo. Wala. Good. Nakuha ni Yasser. Binigay kay Bunso. Bunso nag-dribble. Bunso. Binigay kay Briggs. Binigay kay Yasser. Wala. Nakuha ni Arbans. 5-4. 5-4. Payo. Payo. Yasser. 3 points para kay Yasser. Last 7 minutes and 18 seconds. Cristo. Cristo nagdi-dribble. Cristo. Cristo. Umikot. Basket para kay Cristo. Binigay kay Bunso. Binigay kay Yasser. Yasser binigay kay Bunso. Bunso. Bunso nagdi-dribble. No good. Nakuha ni Cristo. 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 Lifting violation. Yasser. Yasser. Yasser crossover. Pass to Bunso. Basket. Basket counted para kay Bunso. Grabe yung mga galawan ni Bunso. Pang TikTok page. Who's foul? Who's foul? Who's ball rep? Cristo. Steve, pasok daw. Sabi ni Cap. Grabe talaga yung mga... Grabe talaga. Pang TikTok talaga yung mga nakikita ko sa TikTok eh. Pepito. Pass to Cristo. Yung ipapatanong ko. Cristo. Ipapatanong Cristo. ko traveling na. Cristo. Cristo. Good. Up. Bubugani ba? Ipasok niyo si Mr. Papi Lab. Casper Asuncion. Nagagalit. Gag. Pumasok yung press niya. Tari kami, Cristo. Cristo. Nagalit si Casper Kipili. Pumasok kanina. Ay, tama lang. Casper, hindi ko sibit yun ha. Tama lang. Pepito. Pass to Cristo. Cristo nagdi-dribble. Binigay kay Japaps.
Japaps pumili. Ang ganda na pasa. Binigay kay Bunso. Bunso nag-dribble. Binigay kay Kuya. Wala. Kuya pa rin. Basket para kay Kuya. Cristo, pass to Pipito for 3. No good, nakuha ni Briggs, pass to Yasser. Yasser fake. Yasser, wow! Wala nakuha ni Cristo, pass to Pipito. Pepito, panalo to. Channel 7, no good. Anong score? Down tayo, down. Who's ball rep? Number 1, Yasser. Sub down. Sarip, sub tayo, rep. Cristo, no good. Nakuha ni Cristo pa rin. Cristo, grabe naman talaga ang mga TikTok page. Basket para kay Cristo. Yasser nag-drive. Yasser, easy basket agad para kay Yasser. Cristo, nag-dribble. Cristo, pass to Jepchan, pero kanan. Basket para kay Jepchan. Yasser nag-dribble. Yasser, nawala ang bola. Sa basketball. At pinasok na! Apetsi. Jepchan. Pass to Cristo, fake. Cristo, the fundamentals. Same bola tinawag nila. 8 seconds to shoot. 8 seconds. 7, 6, 5, 4. Basket. Grabe naman si Cristo. TikTok page, dribbling the ball. TikTok page. Ang ganda na pass kay Kuya. Pass to Bunso. Wow! Cristo. Wala pa rin. Nakuha ni. Huli ka. Cristo. Short. Jasper. Wala. Nakuha ni Cristo, the fundamentals. No good. Nakuha ni Briggs nag-dribble. Pass to Bunso. Basket para kay Bunso. Pepito for 3. No good. Nakuha ni Briggs. Binigay kay Bunso. Jasper! Bunso. Pass to Jasper. My baby love. My baby. Oh, I need you. Jepchan. Pass to Cristo. Foul. Binabati ka mga palatra mo. Merwin Tolentino. Kung gusto niyo ng motor, 1 day process. Briggs, dalawa na. Briggs. Cristo. Pass to Pepito manalo to. Pepito dumiretso. Pass to Cristo. Pass to Jepchan. Jasper. Up. 0 pala. Si Briggs. Foul. Tatlo na si Briggs. Briggs, 3 na tol. 3 na. Anong score dyan? Basket para kay Jepchan. Bunso. Ano ito? Bunso nag-dribble. Bunso. Huli ka. Bunso pa rin. Jepchan. Down tayo. Pinababati ni Kapitan Ernel Cuevas, Alvin Salazar. Briggs. Basket counted para kay Briggs. Ano yun? First row. Oras natin ay 3 minutes and 27 seconds. Basket ang ball shot ni Briggs. Pepito. Foul. Jasper.
Grabe, ginagamit ang pagka-clingy side. ginagamit yung pagka-clingy side. Basket. Santo Remsat. Binabati ko nga pala ang aking kaibigang active na active, Christian Belaire. First quarter pa lang, nakasus na. Jasper! Grabe si Jasper! Pass to Ali, play kay Yasser! Wala! Nakakuha ni Jasper! Jasper! Grabe si Jasper, dumipesa! Pass to Pepito! Pepito, manalo to! 3 points! Yasser! Pass to TikTok page! Basket para yung TikTok page! Pepito na naman! No good! Nakakuha ni Bunso! Jasper! Jasper nag-ribon! Jasper, pakita mo! Yasser! Yasser for 3! No good! Nakakuha ni Jasper na naman! Jasper pa rin! Jasper! Kakain na! Cristo! 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 Grabe ang bakpan! Kanino pong anak ilang nasa baba? Pakitabi! Time out! Bubugani! Binabati ko nga pala ang may-ari ng condominium sa Bulacan, Antonio Limpiado. Ang may-ari, lahat po ng aking tropa, mga business-minded na. Merwin Tolentino, Friday Traffic, Hulugan Okas, Repo man yan, basta kami magbe-break in. Matik na yan. Cristo, mga bata, usog muna. Oy, alis dyan! Wala kami Oy! pambayad sa inyo. Cristo, basket para kay Cristo. Next game, business, kontra. Hindi namin alam, basta next game yan. Ano? Batang court. Ay ano? Oh, Hinar. Ano? Ay, puyat pala, puyat. Tropang po yan pala kalaban. Tandyan, nagalit. Basket. Yasser. Yasser for 3. No good. Nakakuha ni Jasper. Ay ni Bunso. Bunso nagdi-dribble. Bunso. Bunso pick. Bunso. No good. Nakakuha ni Cristo. Oy, bata, alis dyan! Bata, alis ka mga paa nyo para kayo nasa MOA. Cristo, tear traps, no good. Nakuha ni Jasper. Op! Last chance, Jasper. Ang aesthetic ng Santo Niño. Ano? Aesthetic. John David. Kala ko si John Ramla. David. Binigay kay Cristo. Binigay kay Jeff Chan. Jeff Chan, slow-mo, no good. Nakuha ni basket para kay Bunso. Last 1 minute and 25 seconds. John David, no good. Nakakuha ni. Same ball tayo, same ball. Cristo nag-dribble. Cristo, basket counted. Ang tigas ng tiyan ni Jasper. Utang lumipad lang si Cristo. 1 minute. Iba na talaga ang nagigeng-geng ng 12 a.m. Sa center. sa center. Good! Good yan! Wala! John David pa rin! Nailang si Chan Chan, good yun. Oy, huwag kayo malikot. Oy! Malikot kayo ha. Yasser na babayaan. 3 points para Yasser. Chan David. Chan David. Chan David. Wala. Nakuha ni Jasper. Jasper. Nakuha ni Cristo. Good. Cristo. Cristo, crossover. Up. Bubugani mo. Last 48 seconds. 48 seconds. Bunso. Bunso. No good. Nakuha ni Cristo.
Chris Joe. Jasper, binigay kay Bunso. Last 30 seconds. Take, no good, nakuha ni Jasper. Jasper, last 25 seconds. Jasper, no good, nakuha ni Jepjan. Last 20 seconds. Last 20 seconds. Nakuha ni Jasper. My baby lamb. No good. Jepjan basket. Jepjan nag-dribble binangga. Jepjan, may kasi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of the first quarter. Bola. My baby love! Uy, wag kayo dyan. Pagkala pa nag-chorus. Ako man lang mag-chorus. Let's back to the moment. Uy, alis dyan! Bricks. Basket para kay Bricks. Pepito. Pepito. No good. Pepito. Hey, are you okay? Bunso. Bunso. Alley play. Wala. Nakakuha ni Jeff Chan. Pepito fake. Pepito drive. Pass to Chris Joe. Oh! Traveling edition. Hey, are you okay? Oh, Henar. Wala. Nakakuha ni Bricks. Wala pa rin. Nakakuha ni Bricks pa rin. Bricks. Basket para kay Bricks. Pepito for 3. 3 points para kay Pepito. Sabihin mo sa akin pag may mga... Wala. Nakakuha ni Jasper. Jasper, wala. Nakakuha ni Bunso. Basket para kay Bunso. Pepito na naman. Stephen Curry. No good. Score! Bunso. 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 Nagtitribble si Bunso. Bunso. 7 seconds to shoot. 6, 5. Good. Nakakuha ni Jeff Chan. Jeff Chan. Jeff Chan. Jeff Chan umikot. Wala. Nakakuha ni Bricks. Bricks nagtitribble. Bricks. Binigay kay Bunso. 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 Wala pa rin. Nakakuha ni Jeff Chan. Nakakuha ni Pepito. Pepito, perfect. Nakakuha ni Jasper. Jasper. Nakakuha ni Bunso. Binigay kay Bricks. Bricks jump shot. Basket para kay Bricks. Pepito. Pepito. Pepito, perfect. No good. Perfect. No good. Nakakuha ni Bricks. Binigay kay Bunso. Pass to Bricks. Bricks, no good. Nakakuha ni Jeff. Chris Joe. Good. Nakakuha ni Bunso. 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 Wow, grabe si Bunso. Talaga yung mga galangan ito ni Bunso. Who's Pag-tiktok foul? eh. Who's foul rep? Selpa para. Perfect. No good. Relax, Jasper, relax.
Jeff Chan, nakuha ni Briggs. Briggs, pass to Bunso. Basket para kay Bunso. Chris Chu. Wow! Chris Chu, basket para kay Chris Chu. Bunso. 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 Basket para kay Bunso. Pepito. Pass to Chris Chu. Chris Chu. Fundamentals. Basket para kay Chris Chu. Bunso. Bunso. Pass to kay Briggs. Briggs. Hirap eh. Jasper. Basket para kay grabe si Jasper. 3 points para kay Jasper. Chris Chu. Chris Chu. Chris Chu jump shot. No good. Nakuha ni Jeff Chan. Jeff Chan. Jeff Chan pero kanan. No good. Nakuha ni. Nice pass. Ang ganda ng pasa. $38 po. Bunso. Bunso. Grabe si Jasper. Parang 6'6". 6'6". 4'6" lang pala. Jasper 6'6". Pepito. Tumira ng 3. Basket na naman para kay Pepito. Perfect. Bunso. 3 points. Bunso. No good. Nakuha ni Briggs. Wala pa rin. Nakuha ni Chris Chu. Pass to Pepito. Pepito pick. Pepito. Perfect. Basket para kay Pepito. Jasper. Jasper. Pass to Bunso. Jasper. 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 Ay, Jasper. Bunso. Bunso. Pass to Briggs. Dyan. Briggs, no good. Nakuha na Jeff Chan. Jeff Chan, last 7 minutes and 15 seconds. Pepito, no good. Nakuha ni Briggs. Pass to Jasper. Ang aesthetic ng Santo Niño, no good. Nakuha ni Pepito. Pepito, Pepito. Pass to Jeff Chan. Jeff Chan. Jeff Chan bumangga. Pinasa kay Kim Chu, ay Chris Chu. No good. Nakuha ni Bunso. Bunso, pass to Briggs. Briggs nagdi-dribble. Briggs. Briggs. Bumangga. Basket para kay Briggs. Pepito. Pepito. Pepito nag-dribble. Pepito, wala. Nakuha ni Briggs. Wala pa rin. Briggs pa rin. Basket para kay Briggs. Ascar. Chris Chu. 43. Chris Chu. Chris Chu. 43. Wala pa rin. Nakuha ni Talon. Nakuha ni Chris Chu. Chris Chu. Wala pa rin. Nakuha ni Briggs. Pinasa kay Jasper. Jasper, easy lang daw. Jasper. Jasper na pamayaan. Jasper, perfect! Grabe si Jasper. Pipito, wala. Nakuha ni Jasper pa rin. Saba. Jasper, pass to Bunso. Bunso. Wala. Bunso pa rin. Nakuha ni Briggs. Briggs. Last 5 minutes and 50 seconds. 7 seconds to shoot. 6, 5. Good. Nakuha ni Jasper. Wala pa rin Jasper. Ang laki ni Jasper! Basket! Time out daw, time out. Time out! R. R. Huwag mo ilalabas dyan. Huwag mo ilalabas. Huwag mo ilalabas. Ah. Buong katawan mo, pasmado na. So, ano? 13 points. Career high. Career high. Pepito. 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 Basket para kay John David. Domingo. Yasser.
No good. Nakuha ni Cristo. Wala. Nakuha ni Bunso. Out of bounds. Taas. 57. 45. Oh, second quarter na yan. Pepito, pass to John David. Basket para kay John David. Bunso, huli ka. Nakuha ni Pepito. Wala. Nakuha ni Yasser. Nakuha ni Bunso. Nag-dribble. 7 seconds to shoot. 6, 5, 4. Good. Nakuha ni John David. Dali lang. John David. Binigay kay Pepito. Pepito nag-drive. Foul. Yasser. Bukas yan. Ay, no, butas oh. Galok ka pa ha. Ganun butas oh. Diyan ka na lang umihi. Pasok ka dyan. Pasok. Basket para kay Pepito. Last 4 minutes and 48 seconds. Score, Abalili. Score dyan. 57 Tama. Traveling edition. Ayan na ang pinagbabawal. Ang mga galawan. Bawal na po yan. Double edition. Double edition. Foul, cover. John David dribbling the ball. Wala, nakuha ni Briggs. Wala pa rin, Briggs pa rin. Wala pa rin, nakuha ni Pepito. Pepito bumangga. Good. Nakuha ni Pepito pa rin. Save ball tayo. Save ball. Cristo dribbling the ball. Pass to John David. Jump shot. Wala. Nakuha ni Briggs. Briggs nag-dribble. Briggs last 3 minutes and 40 seconds. Briggs nag-dribble. Briggs bumangga. Briggs, wala. Nakuha ni Briggs pa rin. Wala pa rin nakuha ni Bunso. Basket para kay Bunso. Pepito. Basket counted para kay Pepito. Perfect. Bonus shot. Sa brep, pwede ba tayo sa brep? O, pasok. Pasok, habang nagsisitas. Bunso. No good. Nakuha ni Cristo. Pass to Pepito for 3. No good. Nakuha ni Briggs. Binigay kay Yasser. Yasser nag-drive. Yasser, pass to Bunso. Huli ka. Bawal kay Pepito yan. Pepito, pass to Cristo. The fundamentals. Cristo. Basket para ay Cristo. Anim na lang ang kalamangan. Last 2 minutes and 50 seconds. Anim na lang. Briggs nakawala. Basket para kay Briggs. Pepito. Wala. Nakuha ni Pepito pa rin. Nagpasabit. Wala. Nakuha ni Jeff Chan. Basket para kay Jeff Chan.
Yasser. Yasser napabayaan. Good. Nakuha ni Cristo. Cristo. Binigay kay. Natabigan. Out of bounds. Last 2 minutes and 18 seconds. Score pa rin. Foul. Bunso. Basket para kay Bricks. Cristo. 3 points para kay Cristo. Wala. Jeff Chan. Jeff Chan pick. Basket para kay Jeff Chan. Yasser. Yasser, onti na lang ang alamangan. Nahabol na. Yasser. Yasser. 7 seconds to shoot. 6, 5, 4, 3, 2, good. Nakuha ni Yasser. Bala, nakuha ni Bricks pa rin. Reset shot clock. Nakuha ni Bibito. Binigay kay Jeff Chan. Binigay kay Bibito. Bibito pick. Basket para kay Bibito. Time out now. Time out. Time out. Isa na lang. Ano score? Camera pre, sa ano, may kasamang ano. Mag-video, mag-video. 1 minute 25 seconds. 1 minute and 25 seconds. Isa lang ang kalamangan. Mainit-init ang laban. Oh my goodness. Mag-ready na next game. Ready na. Business versus Tropang Puyat Junior Division. Last 1 minute and 20 seconds. 6 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2, 1. Go down! Shot clock violation team. Ako na nga dito. Ako na nga dito. Ako na nga dito. Cristo! Cristo! Nakuha ni Bibito. Bibito, anong gagawin? Bibito, 7 seconds to shoot. 6, 5, 4, good! Nakuha ni Bunso. Bricks, last 55 seconds. 55 seconds. Last 50 seconds. 6 seconds sa shot clock. 5, 4, 3, 2, 1. Good! Nakuha ni John David. Oh. Black ball tayo, black ball. Last 42 seconds. 42 seconds. Traveling violation. 38 seconds. 38 seconds na lang. Bricks. Bricks. Last 6 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2, 1. Good! Nakuha nino. Kay Tasper pa rin. Tasper! Wala! John David! Last 20 seconds! John David! Bubugani, boss! Bubugani, boss! 17 seconds! 70 seconds! 70 seconds! 6 seconds to shoot! 5, 4, 3, 2, 1. Bugod! Last 7 seconds! 6, 5, 4, 3, 2, traveling ka pa! 2 seconds! Last 2 seconds! 2 seconds! 2 seconds! 2 seconds! 2 seconds! 2, 1! Point 1! Point 1! Sorry sa buzzer! Point 1! Point 1! Point 1! Penalty ba? Wala pa rin! Wala pa! Point 1! Paghawak ng bola, alam nyo na! Paghawak ng bola, foul, alam nyo na! Ng bola. Pagawak ng bola.